Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, we from Group 6. On this occasion, we will present material about pricing strategy. My name is Andi Setiawan and my team Maulidia Cahyani. In today's material, there are 7 topics or subjects that we will convey, namely definition of pricing, pricing strategy, importance of pricing strategy, pricing method, top pricing strategy, and pricing strategy example. Definition of pricing. Pricing is the amount of money that consumers have to pay to sellers to get the goods or service they want to buy. Therefore, the price is generally determined by the seller or service owner. However, in the art of buying and selling, buyers or consumer can bargain pricing. Penetapan harga didefinisikan sebagai jumlah uang yang ditetapkan untuk produk. Penetapan harga adalah indikator bagi calon pelanggan tentang seberapa besar pelanggan menghargai merek dan produk tersebut. Ini adalah salah satu hal pertama yang dapat mendorong pelanggan mendekati atau menjauh dari membeli produk Anda. What are pricing strategy? Pricing strategies refer to the process and methodologies businesses use to set price for their product and service. If pricing is how much you charge for your product, then product pricing strategy is how you determine what that amount should be. Strategi penetapan harga mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Hampir semua perusahaan mendasarkan harga produk pada biaya produksi, tenaga kerja, iklan, kemudian menambahkan proporsi tertentu agar mereka dapat memperoleh keuntungan. The importance of nailing your pricing strategy. Having an effective pricing strategy helps solidify your position by building trust with your customer, as well as meeting your business goals. Let's compare and contrast the messaging that a strong pricing strategy sends in relation to a weaker one. There are also a number of fairly general pricing objectives, including number 1, maximize profit and fast payback, 2, attracting customer interest and maintaining the product position in the market, number 3, competitive stability and business continuity. Pricing method, cost-oriented pricing method. Number 1 is cost plus pricing. Strategi penetapan harga yang paling sederhana. Cukup mengambil biaya produksi produk yang dikeluarkan dan menambahkan persentase tertentu ke dalamnya. Number 2, markup pricing. Metode ini adalah variasi biaya ditambah penetapan harga dengan persentase markup dihitung pada harga jual. Number 3, target return pricing. Dalam metode ini, bisnis menetapkan harga untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi atau ROI yang diperlukan dari penjualan barang dan jasa. Market-oriented pricing method. 1. Perceived value pricing. Produsen memutuskan harga berdasarkan persepsi pelanggan terhadap barang dan jasa dengan mempertimbangkan semua elemen seperti iklan, promosi, manfaat, kualitas produk, saluran distribusi, dan lain-lain yang mempengaruhi persepsi pelanggan. 2. Value pricing. Merancang produk dengan harga rendah dan mempertahankan penawaran berkualitas tinggi. 3. Going rate pricing. Dalam metode ini, bisnis mempertimbangkan harga pesaing sebagai dasar dalam menentukan harga penawarannya sendiri. Top pricing strategy. Number 1, price skimming. Merupakan strategi yang menetapkan harga tinggi pada suatu produk baru dengan dilengkapi aktivitas promosi yang gencar. Tujuannya adalah yang pertama, untuk menelusuri pasar dan harga yang lebih rendah untuk menjangkau semua orang dengan produk yang tepat. Yang kedua, untuk menutupi biaya-biaya promosi dan riset melalui margin yang besar. Yang ketiga, untuk berjaga-jaga terjadinya kekeliruan dalam penetapan harga karena akan lebih mudah menurunkan harga daripada menaikkan harga awal. Number 2, penetration pricing. Merupakan strategi dengan menetapkan harga rendah pada awal produksi dengan tujuan dapat meraih pangsa pasar yang besar dan sekaligus menghalangi masuknya para pesaing. Number 3, economy pricing. Tujuannya adalah untuk memberi harga produk lebih murah daripada pesaing dan menghasilkan uang kembali dengan volume yang meningkat. Pricing strategy examples. Streaming service. Have you noticed that you pay roughly the same amount for Netflix, Amazon Prime Video,
Disney Plus, Hulu, and other streaming services. That because these companies have adopted competitive pricing or the less format called market-based pricing. Salesforce or software company. When Salesforce first came out, they were the only CRM in the cloud armed in groundbreaking deployment and a target customer of a large enterprise. Salesforce could charge what they wanted. Leader of the Greenblatt